बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक इसराइल के टेररिस्ट रेशिस्ट अपार्थाइड रिजीम ने हम पर जारहियत किया होगा, और या तो हम गिरफ़्तार होंगे और या हम कत्ल कर दिए गए होंगे। हमें अपनी गिरफ़्तारी और कत्ल का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें हर खौफ से आज़ाद कर दिया है। और गज़ा के अंदर गुज़िश्ता 2 साल से जो लाइव स्ट्रीमिंग कत्ल आम हो रहा है, पूरी दुनिया के आंखों के सामने दिन दहाड़े जो मासूम बच्चों को टुकड़े किया जा रहा है, मासूम बेगुनाह इंसानों को जिस तरह भूख और बारूद से मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उस कत्लेआम, उस जुल्म अजीम के सामने हमारी गिरफ़्तारी और मौत कोई हैसियत नहीं रखती। मैं यही कहूँगा कि जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि निकलें। जब आपको ये वीडियो मिले तो आप निकलें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, थोड़े हों या ज़्यादा हों। पाक फ़लस्तीन फ़ोरम की कॉल पर लब्बैक कहें, पाक फ़लस्तीन फ़ोरम की आवाज़ के ऊपर निकलें, पाक फ़लस्तीन फ़ोरम का साथ दें और भरपूर एहतजाज करें। अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने चौकों में, अपने चौराहों में, अपने तालीमी इदारों में, अपने बार एसोसिएशन में, अपने प्रेस क्लब में, अपने दुकानदारों के अंजुमन के तहत, लेकिन भरपूर एहतजाज करें ताकि हुक्मरानों पर दबाव डालें, उनके ईवानों के सामने एहतजाज करें, पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करें, सूबाई असम्बलियों के सामने एहतजाज करें, लेकिन ज़रूर एहतजाज करें ताकि हुक्मरानों पर दबाव बढ़ा सकें और उनको मजबूर कर सकें कि वो रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर इस जुल्म अजीम को रोकने के लिए किरदार अदा कर सकें। इसलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एहतजाज करें, सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर आवाज़ उठाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हम निकले हैं, राहदारी को कायम करना, इमदाद पहुंचाना, जेनोसाइड को रोकना, और इस जेनोसाइड के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बहुत बड़े कातिल हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना, वो मकसद हासिल हो सके, यही दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम अहलियान पाकिस्तान को सुबह बखैर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है, इसलिए कि इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्थाइड रेशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से, और न ही कोई अपडेट अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फ़ोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियाँ अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्म के पुर्जे उड़ाएं, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गज़ा जाएंगे, गज़ा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे, और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने, जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गज़ा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोटेरा को तहफ़्फ़ुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गज़ा की पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं, और इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असम्बलियों के सामने, चौक और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर, और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्रोटेरा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें,
اور غزہ کو ہم بچا سکیں. ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. اس لیے آپ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل جیم ہو چکا ہے, میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے, اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 17واں دن بحیرہ روم کے پانیوں سے تمام اہلیان پاکستان کو صبح بخیر. گزشتہ 24 گھنٹوں سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, نہ ہی میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی اپڈیٹس ہے, اس لیے کہ اسرائیل کے زیونسٹ اپارٹھیڈ ریشسٹ رجیم نے میرا موبائل جام کر دیا ہے اور میرا موبائل بالکل کام نہیں کر رہا. اس لیے میں کسی رابطے میں بھی نہیں ہوں پاکستان سے, اور نہ ہی کوئی اپڈیٹ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہوں. یہ بزدلانہ ہتھ کنڈے ہیں. ہم ڈرون حملوں سے, کمیونیکیشن کی جیمنگ سے, ریڈیو جیمنگ سے, اپنے موبائل فون کو جیم کرنے سے اور اسی طرح دھمکیوں سے ہم انشاءاللہ رکنے والے نہیں ہیں. سمندر کی یہ مچھلیاں اگر ہماری گوشت کالے یا ڈرون ہماری جسموں کے پرزے اڑائیں تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم غزہ جائیں گے, غزہ کی ناکہ توڑیں گے, امداد پہنچائیں گے اور اس جینوسائیڈ کو روکیں گے, اور اس جینوسائیڈ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کل میرے ایک ساتھی نے جو میرے ساتھ اس سفر میں ہیں, فرینچ نیشنل, اس نے اسٹیٹس ڈالا تھا کہ غزہ میں شہداء کے لاشوں کو وہ بلیاں اور کتے کھا رہے ہیں اور ہم مسلمان بے فکر بیٹھے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں کوئی احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ اٹھیے, آواز اٹھائیے, قدم بڑھائیے, حکمرانوں پر دباؤ ڈالیے کہ گلوبل سمود پروٹیلا کو تحفظ دے. انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ہم غزہ کی پہاڑیوں میں ہوں گے. ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. اس لیے آپ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل جیم ہو چکا ہے, میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے, اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں, اور انشاءاللہ ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں, پارلیمنٹ کے سامنے, صوبائی اسمبلیوں کے سامنے, چوک اور چوراہوں, تعلیمی اداروں کے اندر, اور دکانداروں کی انجمن اور پریس کلب اور بار ایسوسی ایشن میں آواز اٹھائیں ہمیں تحفظ دینے کے لیے, گلوبل سمود پروٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے, تاکہ اس ناکہ بندی کو ہم توڑ دیں اور غزہ کو ہم بچا سکیں. ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. اس لیے آپ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل جیم ہو چکا ہے, میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے, اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 17واں دن بحیرہ روم کے پانیوں سے تمام اہلیان پاکستان کو صبح بخیر. گزشتہ 24 گھنٹوں سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, نہ ہی میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی اپڈیٹس ہے, اس لیے کہ اسرائیل کے زیونسٹ اپارٹھیڈ ریشسٹ رجیم نے میرا موبائل جام کر دیا ہے اور میرا موبائل بالکل کام نہیں کر رہا. اس لیے میں کسی رابطے میں بھی نہیں ہوں پاکستان سے, اور نہ ہی کوئی اپڈیٹ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہوں. یہ بزدلانہ ہتھ کنڈے ہیں. ہم ڈرون حملوں سے, کمیونیکیشن کی جیمنگ سے, ریڈیو جیمنگ سے, اپنے موبائل فون کو جیم کرنے سے اور اسی طرح دھمکیوں سے ہم انشاءاللہ رکنے والے نہیں ہیں. سمندر کی یہ مچھلیاں اگر ہماری گوشت کالے یا ڈرون ہماری جسموں کے پرزے اڑائیں تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم غزہ جائیں گے, غزہ کی ناکہ بندی توڑیں گے, امداد پہنچائیں گے اور اس جینوسائیڈ کو روکیں گے, اور اس جینوسائیڈ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کل میرے ایک ساتھی نے جو میرے ساتھ اس سفر میں ہیں, فرینچ نیشنل, اس نے اسٹیٹس ڈالا تھا کہ غزہ میں شہداء کے لاشوں کو وہ بلیاں اور کتے کھا رہے ہیں اور ہم مسلمان بے فکر بیٹھے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں کوئی احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ اٹھیے, آواز اٹھائیے, قدم بڑھائیے, حکمرانوں پر دباؤ ڈالیے کہ گلوبل سمود پروٹیلا کو تحفظ دے. انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ہم غزہ کی پہاڑیوں میں ہوں گے. ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے
निकले हैं और हम गजा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गजा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौकों और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्लोटेला को तहफ्फुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गजा को हम बचा सकें।